জায়গা বাদাম বাড়ি আজ্ঞা সব চোর গুড়াক হ্যাঁ ସବୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଚୋରିକି ଛାଡ଼ି सागरे सागरे पारी गोरी में तू घोड़ा पारी गोरी में तू घोड़ा ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଷୟଟା ଖାଲି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଟିକେ 5 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କର ଆମେ ତ ଡେରିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉପସ୍ଥିତି ହେଲେ ନା ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ହବ କଥାଟି ହେଲା କଣ ସୁପ୍ରଣସାର ନାଶା କର୍ମକୁ ଛେଦନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁପ୍ରଣେଖାର ନାଶା କର୍ମ ଛେଦନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରଣେଖା ରାବଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବସିଛି ଜଗତୀ ଉପରେ ରାବଣ ବସିଛନ୍ତି ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଏତିକି ବେଳେ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଇଗଲା ମହାବୀର ରାବଣ କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଭାବେ ମାଲ ରାବଣ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋର କଦାପି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ମୁଁ କଦାପି ଇହ ଜଗତରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ ରାବଣ କହେ ମୁଁ କଦାପି ମରିବି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶୁଣେଇବେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ଆରେ କାହିଁକି ମରିବ ନାହିଁ କହୁଛୁ ଅମର ରାବଣର ଆୟୁ ବଳ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବଳ ଆଜ୍ଞା 67 କୋଟି 8,000 ବର୍ଷରେ ବଲା
ବାନର ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଧରାରେ ଭଲା ଅଛନ୍ତି ଧରାରେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ମୋ ଚରଣ सुप्रणखा गोटे पद ये कृष्ण प्रसाद वसु कहले रावण कहूँ सुप्रणखा जन्म मत मारिबा तोर कौन कांद भरा लुह आखि नागरू बही जाऊँगी धार धार उधिर देखुची सुप्रणखार रोदन धार धार लुह बही जाऊँगी सान भूमि जाना नाकुरु बही जाऊँ 10 किलो लेखा सान भूमि जाना ओडिया परंपरा रही आज्ञा छोट भौणी की समस्त स्नेह करता बड़ भाई है रावण रावण कहूँ मो अमर अजय मो अमर अजय मो भौणीर नाक कान को चाटी देला सुप ओ के सेवा सांड तो कोटाइला का जाई छिला से करनो सुप तह हसिला सुप्रणखा बोला भाई हो ए भाई कोन तू कोन बोले जानी केमिति मो अमर ना मत ब्रह्मा बर देई मत बड़ दैछन्ति रावण कहूँ सुप्र मते ब्रह्मा कहते ब्रह्म वाक्य को अन्यथा हबो ना जळनळे मंडोहि मृत्यु मोहा हाय 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 ये दशा कला की